कुरका ग्रामसभेत टीसीपी विषयी हुस्क्यासयत वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर भर दिलो, पूण मुखेल लक्ष हॉटेल ग्रँड हयाताचेर आशिल्ले। ग्रँड हयाताच्या बेकायदेशीर वावराचे जायते आरोप थळाव्यांनी केले। हे प्रश्न सुटावे जाय मेरेन पंचायतीन परवान्याचे नूतनीकरण करचे न्हय अशी मागणी केल्या। या बसकेत जापसालदारकी आनी कारवाय करपाचेर खर भर दिलो। मॅडम, आयचे ग्रामसभेक मेन इश्यू आहलो म्हणटा ते आतां डिले ऑफ ग्रामसभा आनी नेक्स्ट इज मातसो हे इश्यू आहलो तो हायताची इनलिगलिटी। सो हेच्या बद्दल तुमी कितें सांगू शकता? Regarding the Gram Sabha delay, I would not say anything. It's because I have just joined 3 months back. But I would say that I have committed that I will take the Gram Sabha as per the Goa Panchayat Raj Act. I will take it time to time. That is my promise to my people. And regarding the Hayat, they say the illegal, and it is running in illegal some casino and The thing is that it is sub judice. The matter is sub judice, so I cannot comment over here. And it will be wrong for me to comment on it at this point in front of the media. But yes, being sub judice means there is something wrong. When I say it is sub judice, that means something is wrong. ग्रँड हायतान जे आयज हॉटेलान जे चलता ते सारकें चलना आनी ताकाच लागून आयज आमी सरपंचाक आनी एका आमचे ग्रामसभाक आयज नदरेक हाडून दिले की ते सगळे इलिगॅलिटीज आसा आनी ताका लागून ते लायसन्स जो पर्यंत ग्रामसभा सांगना जो पर्यंत तेजी ते आमचे आयकना जावं ते एम्प्लॉयमेंट टॅक्सी बिजनेस ना ते लिगॅलिटीज कांय करिना तो पर्यंत तेजी लायसन्स रिन्यू करना काय आमी आयज ग्रामसभाक मांडले। सो हे पंचायत आतां तेजे लायसन्स अनलेस तेणी ड्यू पे केल्या बगर तेजे हे करचें ना। डेफिनेटली आयज रेजिस्ट्रेशन इन एडिशन टू पंचायत डिसिजन आमी ऑलरेडी त्यांनी घेतले। इन एडिशन आयज ग्रामसभा रेजिस्ट्रेशन जाले की जो पर्यंत हे आमचे जो इश्यू रिजॉल्व जायना तो पर्यंत तांचे लायसन्स रिन्यू करना। नॉट ओन्ली दॅट वी आर ऑल्सो गोइंग टू हॅव इन्स्पेक्शन की खरेंच ते थंयसर चलयता काय ते कंटिन्यू चलता केन्ना चलता हेचेर इन्स्पेक्शन। फॉर एक्झाम्पल ते आमचे नाला आसात ते नालाचे दोनांचे विथ गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाचें इन्स्पेक्शन जातलें आनी त्या उपरांत फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन आमी स्टार्ट करतले की आमकां ते हॉटेल जाय काय ना जाय हो इश्यू फाल्यां सगळें येतलो की इतले इलिगॅलिटीज आमच्यांनी ते सहन करूंक जायना। आनी पालकार आतां दुसरो एक पॉयंट आहलो मेन इश्यू टीसीपीचो एनओसी दिवपाचो आनी पंचायतीन लायसन्स इश्यू करपाचें न्यू कन्स्ट्रक्शनाक सो तेच्या बद्दल तुमी आनीक सांगलेलें की ते पंचायत हॅज अ फूल पावर टू स्टॉप एनी प्रोजेक्ट इवन इफ टीसीपी गिवन अ परमिशन। सो हेच्या बद्दल म्हाका मातशें कितें सांगशी तूं? फर्स्ट ऑफ ऑल आमी एक अंडरस्टँड करपाक जाय टीसीपी इज नो बडी टू गिव द परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन। टीसीपी ओनली एज टेक्निकल बॉडी ते आयज हांवें पंचायत बॉडीक नदरेक हाडून दिला। जेन्ना पंचायत बॉडीक जेन्ना एप्लिकेशन येता फॉर कंस्ट्रक्शन आतां तुमी जाणा पयले टीसीपीसून कितें घेता टेक्निकल क्लियरन्स हाडटा आनीक मागीर पंचायतीन ते एप्रूव म्हणजे पंचायतीन ताका लायसन्स ग्रांट करपाचें आसा। तो प्रोसेस कितें आसता तातूंत एक्चुली तांच्यांनी कितें करपाक जाय बिल्डींग रुल्स 1971 फॉलो करपाक जाय। तशें 2000चे आमचे रेग्युलेशन आसा 2010चे रेग्युलेशन आसा। रेग्युलेशन क्लियरली म्हणटा पंचायत पावर हो टीसीपी दिले म्हणटा फायनल ऑथॉरिटी न्ही। टीसीपी इज नॉट अ ऑथॉरिटी टू गिव द लायसन्स गिविंग ऑथॉरिटी ओनली पंचायत। पंचायत हॅज अ रायट टू ग्रांट परमिशन to secondly is to grant the permission with the condition and third is to reject the proposal. जे रिजेक्ट केन्ना करूं शकता। फॉर एक्झाम्पल इफ यू डोंट सपोज टीसीपी कितें म्हणटा प्लॉटाचें ड्रॉइंग काडटा सायडीक रोड दाखयता म्हणजे वॉट इज रिक्वायर्ड नॉट वॉट इज रिक्वायर्ड इज शोन इन द टीसीपी प्लॅन और टीसीपी टेक्निकल क्वेश्चन नॉट वॉट इज एक्झिस्टिंग। द डिफरन्स बिटवीन वॉट इज रिक्वायर्ड एंड वॉट इज एक्झिस्टिंग। टीसीपी शोज वॉट इज रिक्वायर्ड and is there any existing म्हणजे एक्झिस्टिंग सायडीर आसा काय ना हें कोणी पळोवंक जाय पंचायतीन पळोवंक जाय। आनी हे सगळे बिल्डींग रुल्स 1971 बरयल्ले आसा तशेंच आमचे रेग्युलेशन बरयल्लें आसा। हे आयज चडशे पंचायती फॉलो करना। आमच्या पंचायतीक कितलेच फावट सांगले कितले ग्रामसभाक सांगले एक्झिस्टिंग रोड अमकां आसपाक जाय 6 मीटर आनी तांकां सर्क्युलर सुद्दां दाखयलो टीसीपीचो तरी आसतना ते मिसगायड जाल्ले आसता। टीसीपी फायनल म्हणटा टेक्निकल आमी टेक्निकल ना आनी ते ऑथॉरिटी आसा डीओपी आनी ते तांकां सांगता टेक्निकल टीसीपी टेक्निकल म्हणून। आनी आतां सरान तुमकां एक्सप्लेन केल्लें आसा सेक्शन रूल 71 बिल्डींग हेजे रुला प्रमाणे आनी आमी तेंच्या नदरेक हाडून दिल्ले आमी पंचायतीक सगल्यांनी 10 मीटर दाखयल्लो आहा आनी सोसायटी केल्ली आहा आनी तेंची जी एक्झिस्टिंग रोड तेणी 10 मीटर दाखयला पूण एक्झिस्टिंग रोड 10 मीटर दाखयला पूण थंयसर 10 मीटरूय ना तो 3 मीटर आसा म्हणून आमी तेंचे नदरेक हाडून दिला आनी ते रिजेक्ट करचे तेंचे सगल्यांक दिला ती एनओसी आनी हेजेर शोकॉज नोटीस धाडचे म्हणून सांगला आमी।
गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीष परब आनी सानिका नागवेकर.